अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तहरीक पाकिस्तान में सिर्फ़ एक ही माहिदा है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान हुआ, वो मीसाक लखनऊ पैक्ट है। और जब हम लखनऊ पैक्ट को डिस्कस करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको वेटेज का असूल या पासिंग का असूल कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन रेज़ किया जाता है कि ये क्या है और मुसलमानों ने वेटेज के असूल को क्यों कबूल किया, हिंदुओं ने क्यों कबूल किया, इसके पीछे लॉजिक क्या थी और बरसगीर की सियासत पर इसके क्या असरात हुए। तो इन तमाम सवालात को आइए डिस्कस करते हैं। नाजरीन, 1916 दिसंबर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान मुआहदा हुआ। और इस मुआहदे की अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो मुसलमान मुतनफ़िर थे अंग्रेज़ों से तक़सीम बंगाल की तनसीब के ऊपर। पहले वो हिंदुओं से भी नाराज़ थे, लेकिन कुछ बाद में और कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब ले आए। उसमें हम देखते हैं कि मस्जिद कानपुर का वाक़या है। मुसलमानों को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कायम करने में जो मुश्किलात पेश आ रही थी, अंग्रेज़ों की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था। इसी तरीके से दूसरी जंग अज़ीम शुरू होने के बाद तुर्की में जो त्राबलस में और बाकी मकामात पर जो वाक़यात हुए, तो इन सब को लेकर मुसलमान अंग्रेज़ों से बहुत दूर चले गए। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो मकासद है उसमें उनसे वफ़ादारी शामिल थी। हिंदू हुकूमत ख़ुद इख्तियारी की तहरीक चलाए हुए थे और एक बहुत अहम इवेंट हुआ 1913 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। तो इन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से मीसाक लखनऊ हुआ और इसी वजह से मिसेस सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया। जी, जहाँ पे ये मुआहदा कुछ लोगों के लिए काबिल कबूल था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। उसमें कुछ हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। और इस माहदे में अगर हम देखें तो वेटेज के असूल को अपनाया गया था, अप्लाई किया गया था। वेटेज का असूल क्या है? वो सूबे जहाँ पर मुसलमान अक़लियत में हैं उनको उनकी नशिस्तों से, यानी जो आबादी के मुताबिक जो उनकी नशिस्तें बनती हैं उनसे ज़्यादा सीटें देना, और जहाँ पर हिंदू अक़लियत में हैं उनको उनकी आबादी की तनासब से ज़्यादा नशिस्तें देना। ये वेटेज का असूल है, पासिंग का असूल है, ताकि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, वो ज़्यादा एक्टिव अपना पार्टिसिपेट कर सकें। ये अगर हम इसको एक फ़िक्रे में बयान करें इंग्लिश में, तो हम ये कह सकते हैं कि मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिनॉरिटीज़ इन देयर प्रोविंसेस इज़ कॉल्ड वेटेज और पासिंग रूल। हम ये देखते हैं कि पंजाब में मुसलमानों की आबादी 55% थी और उनको वेटेज के असूल के तहत 50% सीटें दी गईं। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि बंगाल में मुस्लिम आबादी 53% थी, उनको 40% नशिस्तें दी गई। यूपी में 14% मुस्लिम आबादी थी, जबकि उनको 30% नशिस्तें मिली। सीपी में 4% आबादी थी मुसलमानों की, जबकि उनको 15% नशिस्तें मिली। मद्रास में 7% आबादी थी, 15% नशिस्तें मिलीं। मुंबई में 20% आबादी थी, तो उनको 33% नशिस्तें मिलीं। बिहार में 13% आबादी थी, उनको 25% नशिस्तें मिलीं। नाज़रीन, इसमें ये बात भी अहम है कि सिंध उस वक्त मुंबई का हिस्सा था और सरहद और बलूचिस्तान को अभी तक सूबे का दर्जा नहीं मिला था। तो ये थी मुस्लिम आबादी और वेटेज के असूल के तहत उनकी जो नशिस्तें थीं वो हमने डिस्कस की। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। मुआहदा लखनऊ और वेटेज के असूल की मुखालफत में बहुत सारे नाम सामने आते हैं। इसमें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम सर फहरिस्त है। अब्दुल मजीद सालिक अपनी किताब ज़िक्र इकबाल में लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब ने मुआहदा की मुखालफत में बयान दिए। उन्होंने पंजाब और बंगाल में नशिस्तों की तकसीम को मुस्लिम कौम के लिए ज़र्रे रसां कहते हुए वेटेज के असूल पर तनकीद की। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुआहदे को गैर ज़रूरी कहा, क्योंकि इनका ख्याल था कि इत्तेहाद के लिए हर इकदाम सिर्फ़ ऐसी सरज़मीन पर किया जाना चाहिए जहाँ मुत्तहिदा कौमियत मौजूद हो। चौधरी खलीकुज़्ज़मा, जो कि पाथवे टू पाकिस्तान के मुसन्निफ़ हैं, ईस्ट पाकिस्तान में गवर्नर रहे, सफ़ीर पाकिस्तान भी रहे, इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी रहे। उन्होंने भी
ویٹیج کے اصول کو مسلم مفادات کے مخالف قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے سبب مسلمان بنگال اور پنجاب کے اکثریتی صوبوں میں بھی اقلیت میں بدل گئے ہیں۔ چودھری صاحب نے معاہدے کو ناتجربہ کار مسلمان رہنماؤں کی نقصان دہ کوشش سے موسوم کیا۔ انہوں نے 1947 میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم کو معاہدہ لکھنؤ کا شاخسانہ ثابت کیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ معاہدہ میں نمائندہ حکومتوں کے قیام کے لیے کوئی واضح تجاویز بھی تشکیل نہیں دی گئی تھی۔ سید نور احمد مارشل لاء سے مارشل لاء تک کے مصنف نے معاہدہ لکھنؤ کو مسلم قومیت اور ہندو قومیت کے دو جدا جدا دھاروں کو ایک دھارے میں اکٹھا کرنے کی ایسی کوشش کا نام دیا جو وقتی طور پر تو کامیاب ہوئی، لیکن جلد ہی نئی اور لمبی باہمی کشمکش کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ پہلے جنگ عظیم کے دوران مولانا حضرت موہانی، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان جیلوں میں جن کو ڈالا گیا تھا، اور اتنے بڑے معاہدات کے بارے میں ان سے صلاح مشورہ نہ کیا گیا تھا، جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے بھی معاہدے کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ تو یہ تمام وہ کرٹکس ہیں جو کہ ویٹیج کے اصول کے خلاف تھے۔ معاہدہ لکھنؤ کچھ گیو اینڈ ٹیک تھا۔ مسلمانوں نے پنجاب میں، جہاں پر ان کی آبادی 55% تھی، 50% نشستیں حاصل کی، جبکہ بنگال میں مسلمانوں کی آبادی 53% تھی، وہاں پر 40% نشستیں حاصل کی۔ تو دو ایسے صوبے تھے جہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے، یہاں انہوں نے اپنی اکثریت کو کھو دیا۔ جبکہ بہت سارے صوبے ایسے ہیں جہاں پر وہ اقلیت میں تھے، جیسے یو پی میں وہ 14% تھے تو 30%، سی پی میں 4% تھے تو 15% نشستیں، مدراس میں 7% تھے تو 15% نشستیں، ممبئی میں 20% تھے تو 33% نشستیں، بہار میں 13% تھے تو 25% نشستیں۔ بہت سارے مسلم پولیٹیشنز کا کہنا یہ تھا کہ ان صوبوں میں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، اتنی نشستیں لینے کے بعد وہ اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان صوبوں کی پولیٹکس میں وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ حکومت کے ساتھ مل جائیں تو ہندوؤں کو نیچے دکھا سکتے ہیں، اگر ہندوؤں کے ساتھ مل جائیں تو انگریزوں کو نیچے دکھا سکتے ہیں۔ بیسیکلی معاہدہ لکھنؤ ایک گیو اینڈ ٹیک تھا، اور اس میں مسلمانوں نے ان دو صوبوں میں اپنی نشستیں تو اکثریت تو کھو دی، لیکن اس کے بدلے میں جداگانہ انتخابات کا حق ہندوؤں سے منوا لیا، انڈین نیشنل کانگریس سے منوا لیا۔ مرکز میں 1/3 نشستیں ہندوؤں سے منوا لی۔ اسی طریقے سے ویٹو کا اصول کہ اگر کسی بھی قوم کے 3/4 افراد کسی بل کو، جو کہ ایک غیر سرکاری ممبرز کی طرف سے پیش کیا جائے گا، اگر وہ اس کو ویٹو کر دیتے ہیں تو وہ بل پاس نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی بل اس وقت تک پاس نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ان کی رضامندی اس میں شامل نہ ہو۔ تو مسلمانوں نے یہ بھی منوایا کہ مسلم لیگ ایک علیحدہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور مسلم لیگ ان کی نمائندہ جماعت ہے۔ تو بیسیکلی معاہدہ لکھنؤ میں ویٹیج کا اصول گیو اینڈ ٹیک تھا، اور جس کا مقصد وہ چھوٹے چھوٹے معاملات جس کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلافات تھے ان کو ختم کر کے آگے بڑھا جائے۔ شکریہ۔